তেখেত তালাক দিলে আমার তেখেত তো হিন্দু মানুষ তালাক না মানে 2 নম্বরই বিয়া মানে 3 নম্বরই বিয়া মানে 4 নম্বরই বিয়া মানে আমার ইয়াত তালাক আছে এলে তালাকটো ফিরতো লওয়া যায় তেখেতে নাজানে অলপ মুসলিম বুদ্ধিমানসকলক কৈ বুঝক হ্যাঁ তালাক যদি দিয়ে 1 তালাক দিয়ে কোন তালাক দিছে 1 তালাক দিছে 2 তালাক দিছে 3 তালাক দিছে আমি তো জানা নাই এইটো লৈ আমি সুপ্রিম কোর্ট নাই আমি মুসলমান আমার কাজীসকলৰ বছৰ চক গুৱাহাটীত থাকে গুৱাহাটীত কাজী ফখৰুদ্দিন আছে মছলা খুঁজক এইটো তালাকটো ফেরত লোৱা যায় এনেকুৱা নহয় যে একবারে যেনেকৈ তালাক দি দিয়ে আর ফেরত লোৱা নাযায় সেইটো আছে যদি তেখেতে ইচ্ছা কৰে মন লাগে মই তেখেতৰ লগত বিয়া কৰাৰ কাৰণে সাজু আছোঁ লাগক না লাগক वेलकाम मैं आजमल हाउस तेखतक अपेक्षा कर आसो मैं आजमल हाउस तेखतर अपेक्षा करम तेखतर देवता आमार घर 2 बार आइसे 3 बार आइसे तेखत आहक आमी ভাল पाम।